ராஜீவ்காந்தி ஒரு துர்மரணம் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். அந்த சம்பவம் நடக்கிறதுக்கு பல மாதங்களுக்கு முன்னாலே ஒரு நம்பூதிரி இந்த குறிப்பிட்ட காலத்தில் வந்து நீங்கள் ரொம்ப ஜாகிரதையாக இருக்கணும், உங்களுடைய உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது, அதனால் பயணங்களை தவிர்த்துருங்க, இது மாதிரி பயணங்கள்லாம் வேணான்னு ராஜீவ்காந்திக்கு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனாலும் அவங்க சுற்றி இருந்தவங்கலாம் அதை வந்து பொருட்படுத்தாமல் போனதுனால தான் இந்த துர்மரணம் நடந்தது அப்படின்னு செய்திகள் இருக்குது. இப்படி துல்லியமாக ஒருத்தர் வந்து பிரச்சனை அவருக்கு வரும், அவருடைய மரணமே சம்பவிக்கும் அப்படின்றத சொல்ல முடியுமா? கண்டிப்பாக முடியும். நமக்கு ஜாதகத்தில் அந்த கெட்ட நேரம் എന്നുള്ളത് ஒன்று இருக்குது. இப்போ நமக்கு ആ கெட்ட நேரம் வருമ്പോൾ நம்ம சொல்லுவார், இன்ன மாதிரி இன்ன திசையில் இன்ன புத்தி நடந்துட்டு இருக்கிற இந்த சமயத்தில் நமக்கு ஆக்சிഡൻറ്റുകൾ വരാൻ വായ്പകൾ இருக்குது, അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ അലർജി വരാൻ വായ്പകൾ இருக்குது, അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് പോയ്സൺ വരാൻ சான்ஸுகள் இருக்குது, அதனால வந்துட்டு கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்து போகணும்னு சொல்கிறேன். പക്ഷേ ഇതെല്ലാം சொன்னாலும் ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വിധി എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ്. അതായത് നമുക്ക് ആ കെട്ട നേരം വന്നിട്ട് അനുഭവിക്കണമെന്ന് ആണ്ടവം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിപ്പാக നമ്മൾ ആ ചൊൽപ്പേച്ചുകൾ കേട്ട് നടക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ അത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ தெரியாமல் അത് പോയിട്ട് അതിൽ പോയി മാട്ടും. அதுதான் அது கெட்ட நேரம் എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടിപ്പാக தெரியும். അപ്പോൾ ആ கெட்ட நேரம் എന്നുള്ളത് நம்ம சொல்லி கொடுக்கும்போது சிலவர் அதுக்கு என்ன பரிகாரம் பண்ணலாம்னு சொல்லுவார். അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നിട്ട് ശിവൻ കോവിൽ പോയി ശിവനക്ക് ഇളനീരിൽ അഭിഷേകം, വിൽവമാല, മൃത്യുഞ്ജയ അർച്ചന, വിഷ്ണു സഹസ്രനാമാർച്ചന അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി കൊടുക്കും. അത് എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് ചിലവർ വന്നിട്ട് അത് കറക്റ്റാக മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ കടവുൾ പുണ്യത്തിനാൽ ആപത്ത് വരും, ആപത്തിൽ നിന്ന് തപ്പിച്ച് വരും. ചിലവർക്ക് വന്ന വിധി എന്ന് വരുമ്പോൾ അതെല്ലാം ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചിട്ട് അവിടെ ആ ലെറ്റർ തനിയെ വെച്ചിരും, അത് വിധി. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇപ്പോൾ കേതു ബുദ്ധി നടക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ രാഹുദശയിൽ കേതു 1 വർഷം 18 ദിവസം വരും. അപ്പോൾ ആ 1 വർഷം 18 ദിവസത്തിൽ പക്ഷെ 1 വർഷം വரைக்கும் ഒന്നുമേ വരാതെ 18 ദിവസത്തിൽ அந்த பிரச்சனை வரலாம். அதுதான். അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആ ഒരു വിധി എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് തടുക്കാൻ முடியாதுல்ல.